आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन, लासानी बदन नूरानी बदन। अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का खजीना कहते हैं, आलम का नगीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। वो शहर नबी है शहर नबी, वो शहर नबी है शहर नबी, रहमत का जहां बरसे सावन। आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन, लासानी बदन नूरानी बदन। हर सुन्नी की है शान रजा, है अहल सुनन की जान रजा, और ईमानी चट्टान रजा, और माँ रहरा की पहचान रजा। उस प्यारे नबी के आशिक पर, उस प्यारे नबी के आशिक पर कुर्बान है अपना तन मन धन। आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन, लासानी बदन नूरानी बदन। আমার নবীর শরীরে কোনোদিন মাছি বসেনি, আমার নবীর শরীরে কোনোদিন মশা বসেনি। যে রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন দীর্ঘদিন পর্যন্ত নবী পাকের ঘামের সুগন্ধি রাস্তাতে ছড়িয়েই যেত। সুবহানাল্লাহ বলেন। বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছেন, সাহাবা বলছেন আমার নবীর জবান দিয়ে এমন একটা খুশবু বের হতো, পৃথিবীর কোনো মুস্ক আম্বারে ওই খুশবু ছিল না। আর বাংলাদেশের ওয়াহাবি আব্দুর রাজ্জাক কাজ্জাব বিন ইবলিস বলছে আমার নবীর মুখে গন্ধ ছিল। কত বড় বেঈমানের বেটা!